ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የመንጌት ቲዩብ ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በፓርት 11 ወይንም ክፍል 11 COC ጥያቄና መልስ ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ኢትዮጵያን ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ ላይሰንሰር ኤግዛሚኔሽን ነርሲንግ ጥቅምት 2013 ወይም ኦክቶበር 2020 ላይ የተፈተኗቸውን ወደ 15 ጥያቄዎችና መልስ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋራችን ሁኑ። ቀጥታ ወደ ዛሬው ጥያቄና መልስ እወስዳችኋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ lactating mothers come to your family planning clinic seeking contraceptives for the first time ነው። የምታጠባ እናት ለፋሚሊ ፕላኒንግ ክሊኒክ ላይ contraceptive ወይም የወሊድ መቆጣጠሪያ ለመጠቀም ለመጀመሪያ ጊዜ መጣች። The nurse discussed about the contraception option, benefit, side effect ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኦፕሽኑ የምትጠቀመው ስለ benefit, side effect በቀላሉ ዲስከስ እያደረጉ but the mother was confused to decide the types of contraception she wants to use. So እዚህ ጋር ዲስከስ ካደረጉ በኋላ እናቲቱ ወይም ማዘሪቱ ማዘሪዋ confused ይሆናሉ ነው ትሆናለች to decide which types of contraceptive is better or which one is more preferable የሚለውን በቀላሉ decide ለማድረግ ትቸገራለች። So what is the priority counseling approach to be applied in this condition? So ምን አይነት approach ነው የምንጠቀመው counseling approachአችን? So keep two-way communication, remain non-judgmental, ensure privacy and show empathy ብለን የምንጠራለን። ባጭሩ ኮሙኒኬሽናችን ወይም ካውንስሊንግ ላይ ማንኛው ነው ፕራዮሪታይዝ አድርገን የምንሰራው በምንልበት ሰዓት there are two types of communications are divided into two, interpersonal communications and intrapersonal communication ብለን የምንጠራው ማለት ነው። Intrapersonal communication is one way communication now. So the communication with oneself or communication occurs in our mind ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ራሳችን ጋር የምናወራ ከሆነ that types of communications are called intrapersonal or one way communication ብለን የምንጠራው አለ። The two-way communication that involve feedback from the receiver to sender ማለት ነው። ከሪሲቨሩ ወደ sender there are feedback involved ያደርጋል። Or it is interpersonal or two-way ስንል communication between two or more person or communication with other ከሆነ two-way communication or interpersonal communication ልንለው እንችላለን። ለነዚህ እናቲቱ priority counseling approach apply የምናደርገው ማንኛው ነው በምንልበት ሰዓት ensure privacy, empathy and judgmental ሳይሆን keep two-way communications are the priority nursing counseling approach that used for mothers ማለት ነው። So the correct answer is A. ሁለተኛው ላይ 6 months lactating mother የ6 ወር የምታጠባ እናት come to her center for family planning service after assessing her eligibility and providing counseling the nurse insert jadels ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ከሎንግ ተርም ፋሚሊ ፕላኒንግ ብለን የምንጠራቸው ከኢምፕላኖል ኢምፕላንት ጃዴልስ ብለን የምንጠራቸው አሉ። ጃዴልን ኢንሰርት አድርጎ ሴፕቴምበር 2012 ኢትዮጵያን ካላንደር በ2012 ላይ ጃዴል ኢምፕላንቱን ኢንሰርት አድርገ before the mother left the clinics the nurse gave her reminder card for return visit for removals of purpose ማለት ነው። ስለዚህ reminder or appointment card ይሰጣታል። የሚሰጠው what would be the most appropriate appointment date for the next visit መቼ ላይ ነው ለሪሙቫል ለኔክስት ቪዚት appointment date የሚሰጣት ነው። September 2014 September 2015 2016 and 2017 ይለናል። which one is appropriate appointment date በምንልበት ሰዓት ባጭሩ ጃዴል used for 5 years duration. It is a contraceptive implant used to prevent unwanted pregnancy. Unwanted የሆነ pregnancy በቀላሉ prevent ለማድረግ ነው. And then use up to 5 years of duration ነው። እስከ 5 ዓመት ልንጠቀም የምንችለው ማለት ነው። 2012 ሴፕቴምበር ላይ ጃዴል ኢንሰርት ከተደረገላት
የኔክስት አፖይንትመንት ዴት ሊሆን የሚችለው 5 ዓመት ስንጨምርበት 2017 ሴፕቴምበር ላይ the next appointment date ብለን የምንጠራው so the correct answer is D ሶስተኛው ላይ a mother use an implant contraceptive comes with a complaint of changed bleeding pattern so bleeding pattern change ሆኗል headache abdominal pain breast tenderness and nausea develop address ነው though the mother report that the menstruation period becomes sometimes absent and little in amount on other time so ይሄ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ይጠፋል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ትንሽ ሆነች የደም በቀላሉ menstrual blood flow ይኖራል ነው so what is the priority intervention for this one ለዲች እናት priority nurse intervention ምንድነው switch contraceptive switch means change ማለት ነው contraceptive pills or contraceptive equipment or device ብለን የምንጠራቸውን change ማድረግ and provide counseling check for pregnancy remove the contraceptive ይለናል so what are the priority nursing intervention for this woman ለዚች woman ማንኛው ነው priority nursing intervention የሚሆነው ነው so እነዚህ የመጀመሪያው የሚሆነው check for pregnancy the presence of pregnancy if there is a failure of the contraceptive device or the contraceptive pills or contraceptive the technology or the contraceptive those equipment must commonly we need to assess if there is a presence of pregnancy or not so check for pregnancy are the priority nursing intervention so the correct answer is C አራተኛው ላይ 25 ዓመት old mothers comes to complain of excessive and irregular monthly bleeding ነው ስለዚህ excessive እና irregular የሆነ bleeding monthly bleeding after 6 months of taking contraception ነው ስለዚህ contraceptive ለ6 ወር ከወሰደች በኋላ she also complain about increment of her weight ስለዚህ የክብደት እየጨመረ እንደሆነ her body mass index was 26.4 blood pressure 140 በ80 mm mercury the nurse counseled her to shift the contraceptive to use so nurse counsel ያደርጋ shift እንድታረግ ወይም change እንድታረግ ነው contraceptive use so what is the priority side effect of contraceptive contraceptive priority side effect ብለን የምንጠራው ማንኛው ነው ሚላን so side effect ሊያሳየን የሚችለው ብድረው the correct answer is the priority መጀመሪያ ላይ የምናየው excessive የሆነ bleeding ነው ማለት ነው so excessive bleedings are the priority side effect of contraceptive መጀመሪያ ቅድሚያ ልንሰጠው የሚችለው መጀመሪያ ላይ excessive bleeding መኖሩን ከዛም በኋላ irregular መሆኑን ያለን blood pressure ከዛ ወደ weight gain መሄድ እንችላለን so priority የምንሰጠው bleeding ነው ማለት ነው so the correct answer is B አምስተኛው ላይ የ31 ዓመት old woman comes to gynecologic unit with the complaint of lower abdominal pain no so lower abdominal pain complaint አድርጋ መጣች pain during coitus ስለዚህ during sexual intercourse there are pain abnormal vaginal discharge and fevers ስለዚህ abnormal የሆነ vaginal discharge እና fever በቀላሉ develop አድርገች complain አድርገች on physical examination the nurse found uterine and adnexal tenderness ብለን የምንጠራው በቀላሉ examine አድርገ ነው so what is the most likely confirmatory manifestation for this patient ነው so ከነዚህ ውስጥ ከተዘረዘሩት confirmatory manifestation ብለን የምንጠራው pain during coitus during sexual intercourse lower abdominal pain abnormal vaginal discharge uterine and adnexal tenderness which one is the most likely confirmatory manifestation ይለናል so ባጭሩ adnexal በምንልበት adnexal ማለት ምንድነው or adnexal is a lump in tissue near the uterus so lump tissue no it is found around the uterus usually in the ovary and fallopian tube ovary እና fallopian tube አካባቢ ላይ ነው የሚገኘው so the ovaries the fallopian tube ligament that hold the reproductive organ
So እነዚህን ovaries fallopian tube ligament የምንላቸው reproductive organ in place እዛው ቦታው ላይ በቀላሉ hold አድርጎ የሚይዝልን ብለን የምንጠራው ነው if there is a presence of adnexal the mass due to ovarian cyst due to ectopic or tubal pregnancy ብለን የምንጠራው either due to benign non-cancer ብለን የምንጠራው benign tumor malignant cancer tumor ሊሆን ይችላል በእነዛ የሚመጣ ነው but adnexal tenderness it's pain the area of the woman uterus mars uterus አካባቢ ላይ የተለያዩ pain develop አድርገች ነው so ከዚህ ውስጥ most likely confirmatory manifestation ማንኛው ነው ስንል pain during coitus lower abdominal pain and abnormal vaginal discharge those are the subjective data ብለን የምንጠራው but the uterine and adnexal tenderness are the objective data so the confirmatory manifestation of these patients are uterine and adnexal tenderness are the confirmatory manifestation of this patient so the correct answer is D ስድስተኛው ላይ a woman comes to gynecology OPD complaining of excessive irregular uterine የሆነ bleeding so excessive እና በጣም ከፍተኛ የሆነና irregular የሆነ uterine bleeding complain አድርጋ መጣች the woman cannot remember when her menstrual period starts ነው መቼ ላይ እንደጀመረ እንደዚሁ በቀላሉ ማታስታውስም ነው the amounts and durations of bleeding also vary during each cycle no? so amount to and then its duration bleeding also varies that means irregular uterine bleeding በቀላሉ ያሳያናል so what is the most likely explanation finding like irregular excessive uterine bleeding ግን በቀላሉ most likely explain የሚያደርግልን finding ማንኛው ነው menorrhagia polymenorrhea menorrhagia ይለናል ከነዚህ ውስጥ ማንኛው ነው የምንለው menorrhagia ብለን የምንጠራው ይሄ ዲ ላይ የሚገኘው menorrhagia ብለን የምንጠራው it actually a combination of the two menstrual disorder ይሄ menorrhagia ብለን የምንጠራው these are the combinations of two menstrual disorder the menorrhagia and the metrorrhagia የምንለው ማለት ነው so metrorrhagia ማለት which is irregular የሆነ bleeding ነው የሚያሳየን menorrhagia ማለት heavy uterine bleeding that occurs at regular interval ነው ስለዚህ menorrhagia ከሆነ ኤ ላይ የሚገኘው menorrhagia ከሆነ regular የሆነ interval ይኖራል but heavy የሆነ excessive የሆነ bleeding በቀላሉ occur ያደርጋል metrorrhagia ከሆነ ግን the heavy uterine bleeding but it is irregular types of bleeding ብለን የምንጠራው እዛ ጋር እናያለን postmenopausal menstrual bleeding it's the menstrual period after menopause ማለት ነው dysmenorrhea ብለን የምንጠራው pain during menstrual blood flow and then polymenorrhea ብለን የምንጠራው አለ polymenorrhea frequent menstruation frequent menstrual bleeding the menstrual cycles are shorter than 21 days ስለዚህ አንድ እናት የወር አበባ በየ28 ቀኑ ወይም ከ25 እስከ 30 ከ21 እስከ 35 ባለው ጊዜ in length በቀላሉ ምን ያድርጋል ነው የወር አበባ ታያለች ተብሎ ይገመታል but polymenorrhea በሚልበሳ shorter than 21 days in length hence where the menstruation occurs more frequently than usual ከተለመደው more frequent ሲሆን the cycle are regular and menstrual flow is normal in condition so normal እና irregular የሆነ but normally the menstrual cycles are 25 to 30 days ነው ከ25 እስከ 30 ቀን ነው in length with median durations of 28 days በየ28 ቀን ግን polymenorrhea ላይ በሚመጣበት ሰዓት the menstrual cycles are shorter than 21 days in length ሲሆን በቀላሉ polymenorrhea ላይ ይጠራል so the correct answer for this question mostly irregular የሆነ excessive የሆነ uterine bleeding በቀላሉ describe የሚያደርግልን ማን ነው ስንል metrorrhagia ብለን የምንጠራው are then the correct answer ብለን የምንጠራው ነው ሰባተኛ ላይ የ20 week pregnant mother
comes to complain of vagina bleeding for 3 hours. ስለዚህ ለ3 ሰዓት vagina bleeding complain አድርጋ መጣች. had abdominal and back pains. On examination her hemoglobin levels was 9 gram per deciliter now. And the blood pressure is 90 per 50 millimeter mercury and pulse rate 110 beat per minute. So what is the priority nurse intervention for this woman? Namilan ለዚህ bleeding for 3 hours bleed አድርጋለች. hemoglobin level ደግሞ 9 gram per deciliter ነው. So what is the priority nurse intervention for pregnant woman? So provide analgesia and reassure the woman's prepare the blood for blood transfusion, resuscitate with normal saline and others. So which one is the correct answer ብለን የምንጠራው እሱን ልናይ እንችላለን። ከዛ ጋር ተያይዞ so ማድረግ ነው prepare ማድረግ ነው። ኤክሰሲቭ የሆነ ብሊዲንግ ለ3 ሰዓት ብሊድ አውት ስላደረገች ስለ ደም ስለፈሰሳት ናቲቱን ለብለድ ትራንስፊውዥን በቀላሉ ፕሪፔር ማድረግ ነው። and then after እነዚህ analgesia ብለን የምንጠራው ልንሰራ እንችላለን። but the priority nursing intervention for these measures are prepare mother for blood transfusion ብለን የምንጠራው እሱ ነው። so the correct answer is C. ስምንተኛው ላይ 35 ዓመት old multipar ማለት ከሁለት በላይ የወለደች እናት mothers come with the complaint of protrusions of mass on her vaginal mass. ወደ vagina protrude ያደረገ organ. She had also sense of pelvic pressures, back ache, fatigue. ስለዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ back ወይም የጀርባ ህመም እነዚህ pelvic አካባቢ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ pressure and ድካም ይኖራል. After assessment she was diagnosed with for uterine prolapse. So uterine prolapse በቀላሉ diagnosed ሆናለች. So the uterus is repositioned by gynecologist. በጋይናኮሎጂስቱ ዩትረሱ reposition ተደርጓል. So what is the priority intervention for these measures? ነው መጀመሪያ ላይ ምን ሰራው? resuscitate the woman, administer pain inhibitors, educate about pelvic exercise, teach how to control urine incontinence under. So ከነዚህ ውስጥ ማንኛው ነው priority intervention የሚያስፈልገው የምንሰራው በምንልበት ሰዓት እንደው በጣም ከፍተኛ የሆነ back pain ስላለ administer pain inhibitors. These are the correct answers. B ማለት ነው። ዘጠነኛው ላይ nurse was providing care for a girl with abnormal excessive uterine bleeding, breast tenderness, anorexia and vomiting አለ ነው. So excessive uterine breast anorexia means it is loss of appetite ማለት ነው። የምግብ ፍላጎት መቀነስ vomiting አለ. After 24 hours of care her blood pressures become 110 በ70 አካባቢ ላይ ይመጣል። ፐልስ ሬቱ 76 respiration 22 temperature 37.8 degree centigrade and hemoglobin levels 9 gram per deciliter. Which finding shows effectiveness of the patient management? ለዚህ ማንኛው ነው በቀላሉ effective management ነው የምንለው? አንድ እናት በጣም ከፍተኛ የሆነ uterine bleeding ሚኖራት ከሆነ blood pressure ይቀንሳል ነው ሾክ ስለሚገባ። አሁን ግን ፕሬሸሩን በመናይበት ሰዓት 110 በ70 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ነው. so the effectiveness of managementን በቀላሉ የሚያሳየው blood pressure ጨምሯል. so the correct answer is blood pressure የሚለው ይሆናል ማለት ነው። 10ኛው ላይ 28 years old woman come to hospital with complaint dysmenorrhea, pain during menstrual blood flow and dyspareunia ብለን pain during sexual intercourse that occurs premenstrual and subside after menses begin ነው። ለዚህ መጀመሪያ ላይ menstruation ከመጀመሩ በፊት and then menstruation ከጀመረ በኋላም እንደዚሁ በጣም እየተባባሰ ሄዳል። she also had constipation, rectal bleeding with defecation ነው። defecate በምታረግበት ሰዓት አንደኛ constipation አለ፣ rectal የሆነ bleeding አለ። on physical examination so that she had tender adnexal mass and pain upon uterine motion ነው.
ከዛም በኋላ she is diagnosed for endometriosis ብለን የምንጠራው ነው endometriosis ብለን የምንጠራው endometrium or the inner layers of uterus ብለን inner covering layers of uterus በሰዓት inflamed ሆኖ መሆኑን ነው የሚያሳየው So what is the most likely manifestation to confirm diagnosis ነው ይሄንን endometriosis በቀላሉ manifest confirm የምናደርግበት pain ነው constipation dysmenorrhea ነው or adnexal mass ብለን የምንጠራው ነው which one is the confirmatory manifestation ብለን የምንጠራው ነው So the confirmatory manifestations are dysmenorrhea ብለን የምንጠራው ነው So dysmenorrhea are the one sign and symptom of endometriosis ብለን የምንጠራው አንዱ ምልክት ስለሆነ dysmenorrhea ነው ሌላው a nurse who is giving immediate newborn cares dries and stimulate 11ኛው ላይ a nurse who giving immediate newborn cares dries and stimulate the newborn unfortunately the newborn do not cry አላለቀሰም ነው so what is the most appropriate next steps this newborn dry ያደረገ stimulate ያደረገ መስማይሆን suck the fluid from nose bag and mask ventilation observe and evaluate breathing back rubbing and flicking throats አንኛው ነው ይለና so የመጀመሪያው ስራችን suck fluid from nose ነው ስለዚህ ማያለቅስ ከሆነ cry ማያደርግ ከሆነ የዘጋው obstruction ሊኖር ይችላል ማለት ነው so fluidን suck በምናደርግበት ሰዓት በቀላሉ ከዛም በኋላ ኦክሲጅን administer ማድረግ እንችላለን so suck ማድረግ so the correct answer is A ሌላው 12ኛ ላይ a 6 days old neonate was admitted hospital management of breathing difficulty so breathing difficulty manage ለማድረግ በቀላሉ hospital admit ሆነች the neonate had spontaneous breathing at birth but breathing difficulty started on second day of birth ነው ከተወለደች በሁለተኛው ቀን ነው difficulty breathing ነው and worsen on the fourth day አራተኛው ቀን ላይ ተባባሰ መጣ the neonate was put on continuous positive airway pressure ventilation ማለት ነው ስለዚህ ያንን በቀላሉ ኮንቲኒው አድርጉ what is the best and safest method checking the progress of this neonate ማንኛው ነው blood gas analysis pulse oximetry pulmonary function test carbon dioxide monitoring which one is ነው so pulse oximetry ስንል ባጭሩ ወይ is the an invasive test that measures the oxygen saturation levels in blood and it can rapidly detect even a small change in oxygen level ማለት ነው ለዚህ non invasive test ብለን የምንጠራውና safest method ብለን የምንጠራው to monitor the progress of the breathing systems are pulse oximetry ብለን የምንጠራው ማለት ነው እሱን እንጠቀማለን so the correct answer is A ሌላው የ13ኛው 15 ቀን old neonate was brought to hospital with complaint of difficulty of feeding on of one day duration ለአንድ ቀን ምግብ አለመመገብ ማለት ነው መመገብ መቸገር the neonate had history of convulsion የማንቀጥቀጥ ብለን የምንጠራው on examination the neonate has also trismus ብለን የምንጠራው irritable what is the most likely diagnosis of this neonate trismus ብለን የምንጠራው አለ ምን ማለት ነው እሱን እንመጣለን trismus ማለት it's lock jaw ወይ መንጋጋ ቆልፍ ብለን የምንጠራው ነው restricted the mouth opening ነው አፉን መክፈት አለመቻል restrictions of the range of motion of jaw ምንድነው የምንለው መንጋጋውን በቀላሉ አፉን መክፈት አለመቻል ደረጃ ነው የሚደርሰው so the trismus irritability አለ examination ላይ what is the most likely diagnosis of this neonate ነው sepsis that means the presence of bacteria within the blood circulation tetanus meningitis inflammations of the meninges ብለን የምንጠራው the covering layers of brain and spinal cord hypoglycemia low blood glucose level ብለን የምንጠራው ነው so trismus and irritability lock jaw ብለን መንጋጋ ቆልፍ the causative agents are tetanus so the most likely diagnosis for this neonate are tetanus neonatal tetanus ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው ሌላው so the correct answer is B 14ኛው ላይ a 4 years old child was brought to health center with complaint of cough for 3 days duration ነው ስለዚህ
የ4 ዓመት ህፃን ልጅ ወደ ጤና ድርጅት ኮምፕሌነር በጣም ከፍተኛ የሆነ ሳል 3 days 3 ቀን የቆየ ማለት ነው ከፍተኛ ሳል ይዞ መጣ on assessment the nurse observed that the child had inspiratory stridor and barking cough ብለን የምንጠራው like barking cough inspiratory stridor complain አድርጎ observe አድርገ on assessment so what is the most likely diagnosis of this patient ነው የዚህ patient most likely diagnosis ምንድነው crop pneumonia pulmonary TB tonsilopharyngitis ይለናል ከነዚህ ውስጥ which one is the most likely diagnosis for this patient ነው when this child ነው so crop ማለት ምንድነው ስንል it is a respiratory illness it is characterized by inspiratory stridor barking cough and hoarseness ማለት ነው ይሄ መጎርናን ብለን የምንጠራው this symptom result from inflammations of the larynx ብለን የምንጠራው ነው stridor wheezing ስንል high pitched noise occur during expiration ነው ስለዚህ expiration ማለት air breathing out activity በመናደርግበት ሰዓት high pitch on a noise occur የሚሆን ከሆነ wheezing ነው stridor ብለን የምንጠራው high pitch noise that occurs with obstruction or just below the voice box ማለት ነው በቀላሉ due to obstruction ከሆነ stridor sound ልንሰማ እንችላለን ነው እዚህ ጋር በክሮፕ ከሆነ inspiratory stridor and barking cough ይኖራል ማለት ነው so the correct answer is crop ብለን የምንጠራ ይሆናል so the A ብለን የምንጠራ 14ኛው ሌላው 15ኛውና የመጨረሻው a child was brought to pediatrics OPD with clinical features of nasal congestion sneezing lacrimation and conjunctival suffocation ብለን የምንጠራው so እነዚህ ምልክቶች ይዞ ነው የመጣው a nurse diagnosed the child has pertussis ብለን የምንጠራው pertussis ብለን የምንጠራው አንዱ የupper respiratory tract ወይም respiratory illness ነው what is the most likely finding that could support nurse suspicion ብለን suspicion ብለን የምንጠራው feeling or doubt ነው ጥርጣሬውን በቀላሉ support የሚያደርገው finding ማንኛው ነው ያው pertussis ብለን የምንጠራው respiratory tract disorder ነው አንዱ so dyspnea rhinorrhea low grade fevers whooping cough ይለናል so pertussis ካለ በቀላሉ ያው ትክትክ ሳል ወይም whooping cough ብለን የምንጠራው ስላለ ይሄንን most likely support የሚያደርገው whooping cough የሚለው ሲኖር ነው ማለት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ ቀርቤ የነበረው ለፓርት 11 ወይም ክፍል 11 COC ጥያቄና መልስ ይሄን ይመስል ነበር ያቀረብኩላችሁን ጥያቄና መልስ እንደወደዳችሁት ምንም ጥርጥር የለኝም ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያድርጋችሁ እና የደወል ምልክቱን በመጫን አጋራችን ሁኑ እንላለን ሰላማችሁ ይብዛልኝ